Aleluya. Gracias, Jesús. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Gracias, Jesus. Jesús. Thank you, Jesus. Buenos días. Good morning. Qué bueno es estar en la casa de Dios. It's Amén. good to be in the house of God, right? Yo siempre digo que no hay mejor lugar que estar más que la casa de Dios. I always say there's not a better place than the house of God. No hay mejor lugar. There's not a better place. No hay mejor There's lugar. not a better place. Y le damos gracias a Dios por esta mañana. And we give thanks to God for this morning. Y vamos, darle un aplauso go ahead, fuerte applause a to Dios. God. Go ahead. Si tiene ganas de alabarle, no se detenga. Este es el Go mejor ahead. lugar Don't go para back. Give alabar him a an Dios. applause. Le damos gracias a Dios We que give podemos thanks to estar God aquí. because we can be here. El pastor ahora anda en las Filipinas. Pastor's in the Philippines right now. Estuvo con su mamá, con la nuera, con la suegra de Marisa. He was with Esa. the mother-in-law of Marissa. Y él, aunque siempre que sale o siempre que salimos, And every time we leave or he leaves, anda en un lugar, pero su corazón está aquí. he's in a place, but his heart is here. Y siempre está llame y trabajando desde allá, y solo que yo sé que él está allá, pero también está aquí. He's always calling and working, but we know that his heart is here. Él fue invitado para ser traductor en una conferencia muy grande allá en las Filipinas. He was invited to translate at a big convention in the Philippines. Y como dice Milton, ¿verdad? Él siempre está buscando cómo animarnos, cómo extendernos más hacia la presencia de Dios. And like Milton says, he's always looking for ways to help us to build better for God. Y prepárese porque allá se está dando cuenta que la visión que tiene está muy chiquita. And prepare yourself because he's realizing that our vision here is too small. So Solo va a venir para estirarnos todavía he's going to come más to challenge us even more y para dirigirnos más hacia el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia. and to lead us more to the purpose that God has for our church. Le doy gracias a Dios por Ana, que es mi voz en inglés. Praise God. Tradúcelo. She's giving thanks for me, but thanks to God. Y gracias por aceptarme en español. And she says, thank you for accepting her in Spanish. Voy a predicar un mensaje, el primero de la serie, una iglesia para la ciudad. Today I'm going to preach about in the first series, a church for the city. Y voy a tratar de no llorar tanto. Traté en la mañana, pero no pude. I'm going to try not to cry so much. I tried in the morning, but I couldn't. Porque es un mensaje muy pastoral. Because it's a very pastoral message. Es el corazón de un pastor para la iglesia. It's the heart of a pastor for a church. Es, ¿verdad? Directo lo que Dios quiere que la iglesia sea, It's directly comunicándoselo what God wants for the church de nuestro corazón pastoral. from our pastoral heart. Este mensaje lo preparamos entre el pastor y yo. Pastor and I prepared this sermon. Entonces es un mensaje muy pastoral y es una iglesia que ora por la ciudad. So it's very strong to us, and it's about a message of a church that prays. Y para beneficio del bosquejo, para también seguir el orden que tenemos ahí, vamos a leer Jeremías 29:7 y luego los versículos 12 al 13. Okay, and for the outline, we're going to go ahead and read Jeremiah 29:7, verses 12 and 13. Y está ahí en los pasajes en su bosquejo, pero van a aparecer aquí en la pantalla. Solo le voy a pedir que lo lea conmigo. Okay, so I'm going to ask that you read here. They're going to be right here on the screen, but I'm going to O ask que that you lo read it lea with me. con Ana. Or read it with me. Me gusta que abra su boca para decir, para declarar la palabra de Dios. I like you to open your mouth to say and declare the word of God. Solo ahí va a aparecer en la pantalla y lo vamos a leer. Jeremías 29:7, versículos 12 al 13. Okay. Jeremiah 29:7, verses 12 to 13 says, "And work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare will determine your welfare. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me." Okay. Entonces, vamos a ver el mensaje. Jeremías capítulo 29. So in this message, we're going to talk in Jeremiah 29. Tiene varios versículos muy conocidos y populares. It has a lot of common verses that you might know.
Y también uno de esos versículos muchas ocasiones lo hemos usado un poquito fuera de contexto, solo un poco fuera de contexto. And sometimes those verses in Jeremiah 29 we use a little bit out of context. Pero esta mañana quiero que examinemos un poco el capítulo. But this morning I want us to examine this chapter a little bit more. Y Jeremías era el segundo profeta mayor en las escrituras. And Jeremiah was one of the second major prophets in the scriptures. Y este profeta, por la cantidad de sus profecías, por la cantidad de profecías que él daba. And this was for the quantity of the prophecies that he gave. Junto con Isaías y con el profeta Daniel y con Ezequiel, son uno de los profetas que profetizan durante el tiempo que Israel o Judá estuvo cautivo en Babilonia. So he, along with Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, they talked about what would happen in Babylon in that time in those prophecies. Jeremías era un profeta muy sentimental. Jeremiah was a very sentimental prophet. En la Biblia nosotros nos damos cuenta que Dios usa las diferentes características de las personas. In the Bible, God uses the characteristics of different people. Nosotros vemos una persona muy colérica como el apóstol Pablo, muy mandona, muy demandante. We might see somebody like the Apostle Paul who is very demanding and challenging. Y vemos una persona temerosa como Moisés. Or we might see somebody like Moses who was a little bit more afraid or Muy scared. nostálgica, que tiene que estar apartada para poder sobrellevar sus sentimientos. More nostalgic, who had to be apart to be able to deal with those emotions. Y Jeremías es muy emocional. And Jeremiah is very emotional. Se le conoce como el profeta llorón. He's known as the weeping prophet Y porque él le tocó vivir en un tiempo difícil. because he lived in a very difficult Y time. constantemente él está sintiendo el dolor de Dios por parte del Espíritu Santo de ver al pueblo sumido en la idolatría. And because he lived in that time, he was always feeling like the love for God for those people who were in idolatry. Incluso él no solamente escribió el libro de Jeremías, sino también el libro de Lamentaciones. He didn't only write the book of Jeremiah, but he also wrote the book of Lamentations. Y Jeremías era esta clase de profeta. And that's the kind of prophet that Jeremiah was. Cuando él escribe este capítulo, When he writes this chapter, él está escribiendo a un grupo de personas que fueron llevadas de Jerusalén a Babilonia. he's talking about a group of people that were exiled from Jerusalem to El Babylonia. rey Nabucodonosor vino y tomó este grupo, los mejores, los príncipes, los más talentosos, el rey, la reina, y se los llevó cautivos a Babilonia. King Nebuchadnezzar took the best of the people, the most talented people there, and he took them away. Y Jeremías está escribiéndoles un mensaje de Dios a los que están en And Babilonia. Jeremiah is writing a message to those people who were taken to Babylonia. Sabe, para poder empezar a entender el mensaje de esta mañana, To begin to understand the message this morning, para poder empezar a entender lo que es una iglesia que ora por la ciudad, to begin to understand what a church is that prays for the city, tenemos que entender primero que en el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo para mostrar que Él era el único Dios al que teníamos que servir. you have to understand that in the Old Testament, God chose a city to know that he was the only God to be served. En el Antiguo Testamento Dios escoge a Abraham, llama a Abraham y de él forma toda la descendencia que viene a formar el pueblo de Israel o el pueblo judío para ser el pueblo que sirviera a un solo Dios. In the Old Testament, he chose Abraham, and Abraham who would have many descendants that would lead to people who were serving God. En el tiempo de Jeremías estamos viendo a este pueblo que se aparta de la voluntad de Dios, que empieza a buscar otros dioses, que empieza a confiar en otras cosas aparte del Dios verdadero, y por eso es llevado cautivo. And in Jeremiah, you're starting to see people who turn away from God, and because of that, they're held captive. En el Antiguo Testamento Dios escoge un pueblo, And in the Old Testament, God chooses a city. pero
a group of people. He chooses a group of people. Pero en el Nuevo Testamento lo que hace es formar una iglesia, crear una iglesia. In the New Testament, what he does is he forms a church. Y mientras que en el Antiguo Testamento era una sola nacionalidad. And like in the Old Testament, it was just one nationality. Solamente los judíos, solamente los descendientes de Just Abraham. the Jews, just Abraham's descendants. En el Nuevo Testamento es gente de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier color, de cualquier nacionalidad que crea en el Hijo de Dios como el Salvador del mundo. In the New Testament, it's all different people, all ethnicities, all races, all different colors. Y lo que hace Dios es poner a esa iglesia en ciudades, en lugares, establecerlas en lugares para beneficio de esos lugares. And what God does then is he puts those people in different cities that will benefit those cities. Por eso nosotros encontramos en Primera de Tesalonicenses 1:1, si lo lee con Ana, por favor. Please Primera de read 1 Tesalonicenses Thessalonians 1:1. 1:1 with me. It says, to the church in Thessalonica, to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios no solamente escoge una familia o una nacionalidad, sino forma una iglesia. Y la iglesia es un grupo de personas que le pertenece a Dios y que le pertenece a Cristo. Y And mire then- lo que dice Primera de Corintios 1:2, perdón. In 1 Corinthians 1:2, the word of God says, to the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus. La iglesia es un grupo de personas que le pertenece a Dios y le pertenece a Cristo. The church is a group of people that are for God and for the people. Y también es un grupo de personas santificadas And it's also a group of sanctified people en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Eso es la iglesia. That's what the church is. Una de las cosas que yo quiero quitarle es la mentalidad equivocada de lo que es la iglesia. I want to take the confused mentality that you might have of the church. La iglesia no es el edificio. The church is not the building. La iglesia necesita un edificio, The church needs a building, pero la iglesia no es el but the edificio. church is not the building. La iglesia son aquellos que son de Cristo y que son de Dios. Church are the people who belong to God. Y la iglesia son aquellos que son santificados en Cristo Jesús. And the church are the people that are sanctified son in Christ, apartados. that are set apart, Y que han conocido lo que es la gracia del perdón de Dios. and those who know the grace and the forgiveness of God. La iglesia no es tampoco un club social. The church is not a social club. Aquí los diezmos no se pagan como que es su cuota para ser miembro de la iglesia. You don't pay tithes here as a quote to be a member of the church. Los diezmos son de Dios Tithes belong to God, y es nuestra manera de obedecer a Dios. and it's the way that we obey God. Y esa no es su entrada para ser miembro de Nueva Vida, And that is not your entrance to be a member at New sino Life. eso es su manera de decirle a Dios, yo creo en ti. But that's the way of you telling God, I believe in you. La iglesia no es un club social. The church is not a social club. Aquí no es para venir solamente a socializar. This is not a place just to Si socialize. usted llegó aquí para buscar solamente con quién convivir If you arrived here just to look for people to socialize with, y solamente con ese propósito, and only with that purpose, ese es un propósito equivocado. that's a wrong purpose. Es parte It de is lo a que es una part. iglesia, pero no es lo principal de una It's a iglesia. part of the church, but not the main point of the church. La iglesia tampoco no es una casa de beneficencia o de caridad. The church is not a place of charity. La iglesia extiende su mano para ayudar al pobre. The church does extend its hand to help the poor. La iglesia hace obras de caridad, The church does services and does work, pero la iglesia no es un lugar de caridad, no es la Cruz Roja, no es el Salvation Army. the church no is not a charity. It's not the es Red un Cross. lugar It's not the de Salvation caridad. Army. It's not a charity place. Y tenemos que quitarnos esa mentalidad We have to equivocada. take away that mentality that's a confused mentality. El
propósito de la iglesia, the purpose of the church, la razón por que Nueva Vida está en the Galveston, reason that New Life is here in es Galveston, porque el propósito de Dios es tener un grupo de gente because the purpose of God is to have a group of people que es de Dios, that is of God, que es de Cristo, that is of Christ, que está santificada that is sanctified, para predicar el to evangelio de preach the Jesucristo gospel, y para orar por la and to ciudad. pray for the city. El propósito de la iglesia, los propósitos principales de la iglesia es predicar el evangelio The main purpose of the church is to preach the gospel y orar por la ciudad. and to pray for the city. Lo social, el convivir, el ayudar es extra. The socializing, the fellowship, all of that is extra. Adorna la iglesia. It adds to the church. Por supuesto, es válido, es necesario. Of course, it's valid, it's necessary, Pero no podemos poner el orden equivocado. but we cannot get it confused. ¿De qué sirve que le des una bolsa de frijoles a una persona? So what does it matter if you can give someone a bag of beans? Se va a ir con la panza llena de frijoles They'll al go with a infierno. stomach full of beans, but to hell. Lo que esa persona What that necesita person primero, really needs, lo que esa persona necesita primero what that person needs first, es el evangelio de nuestro is the Señor gospel of Jesucristo God, the gospel of Christ. y una iglesia que esté en constante oración por la ciudad. And a church that is constantly praying. Para ser una iglesia que ora por la ciudad, To be a church that prays for the city, tenemos que conectarnos con la ciudad para sentir la ciudad. you have to get connected to the church so you could be able to feel the people. No podemos ser ratones de iglesia solamente metidos aquí We cannot be just people here at the church just right here y solamente ahí con la visión pequeña de mi grupito and de just with a célula. small vision of the people in your life group. No puedo estar pensando, ay, nada más aquí, que no me ganen mi silla y que no me ganen mis frijoles And you del can't grupo. say, oh, that they don't get my chair, that they don't get my Ellos se van bag a of servir beans. más tamales y Oh, me they're van a gonna dejar give them sin more tamales. tamales. No, no podemos pensar You así. can't have that mentality. Tenemos que conectarnos con You la have to get ciudad. connected with the city. Tenemos que conectarnos con el sentir de la gente con la cual vivimos. You have to get connected with the feelings that the people have where we live. Y tenemos que hacerlo como Jeremías por todos los medios. And you have to do it like Jeremiah did. Yo quiero que lea Jeremías 29:1. We're going to read Jeremiah 29:1. It says, Jeremiah wrote a letter from Jerusalem to the elders, priests, prophets, and all the people who had been exiled to Babylon by King Nebuchadnezzar. En el tiempo de Jeremías, el trabajo de un profeta era hablar el mensaje de Dios. In Jeremiah's time, the work of a prophet was to talk, to speak the word of God. Jeremías tenía un mensaje para los que estaban en Babilonia, Jeremiah had a message for those who were in Babylon, pero él estaba en Jerusalén. but he was in Jerusalem. Y él hubiera podido haber dicho, no hombre, están bien lejos. And he could have said, man, it's okay, they're too far. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo celular, How am I going to do? I don't have a cell phone. no tengo I carro, don't have a car. no tengo cómo mandarles el mensaje. I don't have a way to send them the message. Pero ¿sabe qué hizo él? But do you know what he did? Buscó lo que tenía. He looked and he used what he Yo had. no sé de dónde cogería algún pedazo de carbón o algún I don't know pedazo, what he got. alguna piedra o I yo don't know no if he sé got a rock, a piece of con cardboard. qué habrá escrito, I don't know with what he wrote. pero empezó a hacer una carta. But he began to write a letter. Él se salió del ordinario de un profeta And he left the ordinary of a prophet. y buscó lo que tenía a sus medios And he looked at with whatever means he para had poder hacer llegar el mensaje de Dios a la gente en Babilonia. so that that message could reach those people in Babylon. Y yo no sé cuál medio tengas tú, And I don't know what you have, what means you pero have, tienes una boca. but you have a mouth. Si no haz señas con las If manos, not, make signs with your hands. las invitaciones que te llevas de la iglesia, The invitations that you take from the una church. Biblia, A Bible. tu celular, Your cell tu phone. carro, Your car. lo que sea, Whatever it pero be. llévale el evangelio But take the a la gospel gente to the de people. Galveston. Take the gospel to the people of Galveston. Llévale el evangelio a tu familia
Take the gospel to your family. Llévale el mensaje a tus vecinos. Take the message of God to your Llévale neighbors. el mensaje a tus compañeros de trabajo. Take the message to your coworkers. Llévales el mensaje a todo el que Take lo the message to necesite. everyone who needs it. No importa qué medio tengas que usar. It doesn't matter what means you have to use. En lugar de esparcir el chisme, Instead of gossiping, esparce el evangelio. spread the word of God, The gospel. the gospel. Esparce el evangelio. Spread the word of God, the De gospel, cualquier manera, por cualquier medio. in whatever means you can. Me duele ver las tarjetitas, las invitaciones de la iglesia que las dejan olvidadas. It hurts me to see the little invitations of the church left behind, O las dejas en el carro. or if you leave them in the vehicle. Y ya en Navidad, que ya pasó Descubre Vida, ahí te las encuentras cuando andas limpiando el carro. And then you find them after Discover Life when you're cleaning your car. Y no me duele por lo que cuestan las tarjetas. And it doesn't hurt me because the cards cost, Me duele porque un alma but it hurts me because one pudo soul, haber llegado a escuchar el one mensaje soul de Dios. could have heard the word of God, Y esa tarjeta no le llegó and that card did not por reach un them descuido nuestro. because of something that was just, Que este Descubre Vida that this Discover Life sea el mejor, be the best, porque sea en el que alcancemos because those people con el will, mensaje a todas reach las the personas gospel. de nuestra ciudad. all the people of the city. Debemos conectarnos con la ciudad de cualquier manera y en cualquier circunstancia. We should connect to the church with whatever means and with whatever circumstance. Lea Jeremías 29, 1 y 4. We're going to read Jeremiah 29, 1 and 4. Jeremiah wrote a letter from Jerusalem to the elders, priests, prophets, and all the people who had been exiled to Babylon by King Nebuchadnezzar. This is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel, says to all the captives he has exiled to Babylon from Jerusalem. Por cualquier medio y en cualquier circunstancia, By tenemos whatever means and que- whatever circumstance, conectarnos con la ciudad we have to connect with the city y anunciar el mensaje and announce the gospel y orar por la ciudad. and pray for the city. Mire, Jeremías está en Jerusalén. Look, Jeremiah was in Jerusalem. En Jerusalén se quedaron los más débiles, In Jerusalem, the weaker people stayed, los más ancianos. the elders. En Jerusalén todo había quedado desolado, acabado, destruido. In Jerusalem, everything was left vacant, No había destroyed. mucho que comer, There no was había not a comida. lot to eat. No, las casas se habían destruido. The houses were destroyed. En Babilonia, In Babylon, a donde iba esta carta, donde iba este mensaje, where this message, where this letter was going, se habían llevado a los príncipes, a la gente más talentosa, they took the priests, the most talented people, a the los princes, líderes de la ciudad, the leaders of the city, a los muy the inteligentes. most intelligent people. Y Jeremías está mandando la carta And Jeremiah a estas personas. is sending this letter to these people. Y estos inteligentes, And those intelligent people, estos príncipes, those princes, ¿sabe qué están haciendo en you know what Babilonia? they're doing in Babylon? Están deprimidos. They're depressed. Están lamentándose, están teniendo un piripari, dicen en They're having a inglés. pity party. They're weeping. Están pensando nada, están egoístas pensando en ellos. They're selfish, just thinking about themselves. La Biblia dice que los llevaron cautivos, The Bible tells us that they took them no los captive. llevaron esclavos. They did not take them as slaves. Los estaban tratando con cuidado porque eran lo mejor de Jerusalén. They took good care of them because they were the best from Recuerda Jerusalem. cómo en el libro de Daniel dicen que les daban de la comida del rey. Remember, like in the book of Daniel, it Los says that they gave them tenían food from the muy king. buena comida que comer. They gave them very good food. ¿Y sabe qué estaban haciendo ellos? And do you know what they were doing? Estaban llorando y They were weeping, deprimidos they were y mira dónde depressed, estamos y mira saying, "Look where we're lo que está at. pasando con Look nosotros. what's happening to us. Y allá en And Jerusalén over there in Jerusalem, la gente sí estaba the sufriendo. people were suffering. Y Jeremías le tiene que mandar el mensaje. And Jeremiah has to send them this message. Aún en la circunstancia donde estén, And even in the circumstances where you may be, Dios está con ustedes. God is with you. Dios está con ustedes. God is with you. Miren hermanos de este servicio, Look, brothers, in this service,
Ese es el servicio que tiene los mejores trabajos. This is a service that people have the best jobs. Ustedes no tienen que andar batallando como muchos, no todos, pero muchos de nuestros hermanos de otros servicios You might not have to be worrying as much as other brothers and sisters from our other por services su situación legal. for your legal citizenship issues. Este debería ser el servicio This should be the service que debería estar sosteniendo la visión de la iglesia, that should be sustaining the church con sus finanzas, with your finances, con sus oraciones, with your prayers, con su with your obediencia, obedience, con su entrega, with your no giving yourself, importando la situación en la que estés. not thinking of the Este situation es you're el in. reto para este servicio. That is a goal for this service. Deja de estar siendo tan egoísta Stop being so y selfish empieza a conectarte con las necesidades de los demás. and begin to connect with the necessities Empieza of a other llevar el people. evangelio Begin to take the y gospel empieza a orar por tu and begin ciudad. to pray for your city. No importa la It circunstancia en doesn't la matter que the estés. circumstances that you're in. Necesitas predicar el You evangelio need to spread the y gospel necesitas orar and por you los need to demás. pray for others. La otra cosa para conectarnos con la ciudad The other way to connect with the city es estar dispuestos a firmarnos, is willing to firmly commit, a estar dispuestos a firmarnos y tener un compromiso. willing to firmly commit. Jeremías 29:5. Jeremiah 29 verse 5 says, build homes and plan to stay, plant gardens and eat the food they produce. Que dice, construye casas It says build homes y planta para quedarte y and planea plant en to quedarte. stay. Plan to stay. Planta jardines Plant gardens y come la comida que produzca. and eat the fruit that it produces. Sabe, una de las cosas más difíciles es aceptar el plan de Dios One of the most difficult things is to accept the plan of God cuando no es lo que nosotros when it's creíamos. not what you want. Una de las cosas más difíciles es aceptar el plan de Dios One of the most difficult things is to accept the plan of God cuando no es lo que nosotros when it's not pensábamos. what you think or you thought. Yo pensaba, Dios, que era la mansión que te había pedido. Oh, I thought, God, it was a mansion that I wanted. Y Dios te tenía otra casa. And God had a different house for you. O Dios te tenía otros planes. Or God had different plans. Esta gente estaba pensando que de un día para otro Dios los iba a regresar a These Jerusalén. people were thinking that from one day to the next, Jesus was going to return them to Jerusalem. Y Jeremías les manda la carta And Jeremiah sends them this letter diciéndole van a pasar 70 años telling them, you're going to spend 70 years hasta que regresen a Jerusalén. until you return to Jerusalem. Solo más vale que empiecen a hacer sus casas, So start building your homes. empiecen a sembrar, Start planting. empiecen a pensar en crecer y en prosperar y en trabajar. Start thinking about planting and growing. Y yo le voy a decir ahorita porque nada más Erika y alguien más aquí ahorita que les dije que el reto para este servicio. So I'm going to tell you the challenge for this church. Uno de los problemas service. es que no nos hemos plantado. One of the things is we haven't been planted. Andamos solamente volando por encima, We're just flying above, pensando en buscar lo que el plan que yo creo que Dios tiene para mí, thinking of the plan that you think God has for you, pero no te quieres comprometer. but you don't want to No commit, quieres plantarte. but you don't want to be Y planted. la Biblia dice que tienes que And plantarte. the Bible says you have to be La Biblia planted. dice plantados en la casa de The Jehová Bible says planted in junto the a house of God ríos de agua will viva. bring living water. Mira, si no es esta iglesia, está bien, Look, if it's not this church, pero that's okay. plántate en una But be iglesia. planted in a church. Crece con Grow. la iglesia. Grow with the church. Echa raíces. Have roots at the church. Deja de pensar solamente en ti. Stop thinking only about yourself. Tienes que dejar aquellas cosas que no le agradan a You Dios. have to leave the things that are not pleasing to God. Tienes que estar dejando de ser tan egoísta You need to stop being so y selfish empezar a echar raíces, and start planting roots a edificar. to edify, to La build. palabra de Dios es la que dice cómo es la iglesia. The word of God, the Bible tells what the No word tus the church is, pensamientos o not tus your thoughts. argumentos.
En cualquier iglesia donde vayas va a haber cosas que te gustan y que no te In gustan. whatever church you go out, there'll be things that you like and don't like. Entonces tienes que buscar una iglesia donde estés plantado. So that's why you have to find a church where Donde you're planted, cojas la visión de esa where you have the iglesia. same vision as a church, Y donde empieces a hacer fruto para where que you otros begin to coman have de fruit. ese fruto. Tienes que crecer. you have to grow. Tienes que comprometerte. You have to commit No yourself. puedes andar volando con el viento de un lado para otro. You can't be going with the Hoy wind sí from me one place to gustó, another, ya no me gustó. or saying, I don't like it anymore. Tienes que comprometerte. You have to commit yourself. Si tú quieres ser parte de la iglesia y tener bendición de Dios, tienes que If you want to comprometerte. be a part of the church and have God's blessing, you have to commit. Le dije que era un mensaje pastoral. I told you it was Solo a les pastoral estoy message. diciendo todo lo que el pastor les quisiera decir. This is everything Pastor wanted to tell you. Una iglesia que crece y no disminuye. Número 2. Number 2, a church that grows, increases, and does not diminish. Jeremías 29:6. Jeremiah 29:6 says, Marry and have children, then find spouses for them, so that you may have grandchildren. Increase, do not diminish. Okay, léalo conmigo. Léalo Read it con with me. Ana. Marry and have children, then find spouses for them, so that you may have grandchildren. Increase, do not diminish. Esto continúa con el pensamiento anterior. This continues with the other thoughts. ¿Sabe por qué la Biblia dice que alguna gente no se casa porque no es el propósito de Dios? The Bible says that some people do not marry because it's not their purpose from God. Pero muchos otros no se casan porque no quieren compromiso. But some others don't get married because they don't want to commit. Ya, como que aventé varias piedras por ahí. Did I throw rocks there? ¿Sabe? Hubo un tiempo en nuestra iglesia You know that for some time at our church, que estuvimos orando porque hubiera bodas aquí we en were nuestra praying iglesia. that there would be weddings at our church Porque todos se escabullían, todos le corrían. because everyone was wandering O no se casaban bien. or they didn't get married right. Pero el plan de Dios es que crezcamos, que cojamos compromiso, que maduremos. But God's plan is that we grow, that we do commit, Que maduremos bonito, que seamos familias de Dios. that we would mature, that we would be families of God. Y no podemos andarle sacando la vuelta, tenemos que madurar. We cannot turn the corner. We have to mature. Tenemos que We madurar. have to mature. La otra cosa, yo quiero también que se quede con este versículo porque al final lo voy a usar otra vez. I want you to keep this verse because in the end I'm going to use it again. Porque está hablando también de que pienses para el futuro. It's also telling us to think about the future. No pienses solamente en ti mismo. Don't just think about yourself. Estamos viviendo en un tiempo donde la sociedad es muy egoísta. We're living in a time when society is very selfish. Estamos pensando mucho en We're nosotros. thinking about ourselves a lot. No me dijo que me ama. He didn't say that he No loved me me. saludó. He didn't say hi. No, Dios no me bendice a mí como bendice a la God didn't pastora. bless me how he blessed Pastor. Aquel no me hizo caso. That person Y didn't listen to me. nada más estamos pensando en We're just nosotros. thinking about ourselves all the time. Y este versículo está diciendo, tienes que pensar en los demás. And this verse is telling us you have to think about others. Si algo es difícil es tener hijos. If something is difficult, it is to have children. El doctor Dobson tiene un libro que se llama Tener hijos no es para cobardes. Dr. Dobson has a book that's titled Having Kids is Not for Cowards. Y porque, es difícil a cualquier edad con Because los it is hijos. difficult at whatever age with children. Y esto Dios le está hablando a la iglesia. And this is what God is telling the church. Tenemos que tener hijos. You have to have children. Tenemos que sufrir por aquellas almas que no se han convertido. You have to suffer for those souls Tenemos that are que not batallar converted por yet. ellas. You have to battle for them. ¿Sabe cuántas noches mi esposo y yo hemos llorado por nuestros hijos? Do you know how many nights the pastor and I Aparte have de cried muchos for de our ustedes. children, apart from all of you?
pero noches que hemos batallado por nuestros hijos. Nights that we have battled and struggled for our children, O los problemas financieros que or hemos financial tenido. problems that we've had, El tiempo que llorábamos porque no teníamos para comprarles Pampers. or times that we cried because we didn't have enough money to buy them Pampers, O cuando veíamos a Caleb que llegaba borracho. or when we would see Caleb coming home drunk, O a Dude que andaba haciendo cosas que no debería hacer. or dudes doing things that he shouldn't have been doing. Lily es un angelito, ¿verdad? Pero Like, Lily is an angel, right? no me oye. She can't hear me. Pero estoy hablando para que entiendan que eso debe ser la iglesia. But I'm speaking so you can understand that is what the church La should be. iglesia debe de crecer Church y should madurar grow. It should hasta mature. convertirse en padres y madres para otros, So that you can be parents and mothers for donde others. nos cuidemos, So that we can take care of donde them. nos sacrifiquemos por ellos, Where we would sacrifice ourselves donde for them. tengamos dolores de parto para que otros conozcan Yes, el even though we have evangelio, pain, so others will know donde the gospel. clamemos a Dios, Where we claim to porque God haya producción, that there be porque haya production, crecimiento, that there be porque haya growth, madurez, that there be porque maturity, nuestros hijos sirvan a Dios, that our porque children otros serve conozcan God, a Dios. so that others can know God. Y eso es pensar en el futuro, And that is thinking about the future. pensar en que este lugar adelante van a estar aquí mis hijos y van a estar mis nietos, Or thinking forward of what our children will be here in the future. edificando para el futuro, Building for the future. descubre vida. Discover life. Hermanos, no es solamente para nosotros, Brothers, that's not just for us. es para los que vienen It's for después the de ones who are nosotros. coming. Tenemos que establecer un fundamento y crecer. We have to have that foundation and we have to grow. Dios quiere que seamos una iglesia saludable, God wants us to be a que healthy church. maduremos y crezcamos. That we be mature and that we grow. Mire lo que dice tercera de Juan, el versículo 2. Look what 3 John 2 says. Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Dice, querido amigo, esta es mi esperanza, que estés bien, que tengas salud y que estés fuerte en espíritu. It says, dear friend, I hope all is well with you, that you are as healthy in body and you are strong in spirit. Y así debe de ser la iglesia. That's how the church should be. Deja de estar perdiendo el tiempo en tonterías. Stop wasting time on things that are Sé dumb. el hijo y la hija de Dios. Be the daughter que and debes son of de God. ser. Y número 3, una iglesia que ora por la ciudad. And the third point, a church that prays for the Una city. iglesia que se conecta. A church that connects. Una iglesia que crece y no disminuye. A church that grows and doesn't diminish. Y una iglesia que ora por la ciudad. And a church that prays for the city. Vamos a leer Jeremías 29, 7 al 14. We're going to read Jeremiah 29, Léalo, 7 léalo through fuerte, 14. por Read favor. it loud, please. And work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. Pray to the Lord for it, for its welfare will determine your welfare. This is what the Lord of heaven's armies, the God of Israel, says. Do not let your prophets and fortune tellers who are with you in the land of Babylon trick you. Do not listen to their dreams, because they are telling you lies in my name. I have not sent them, says the Lord. This is what the Lord says. You will be in Babylon for 70 years, and then I will come and do for you all the good things I have promised, and I will bring you home again. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you, and I will bring you home again to your own land. Okay.
tremenda la palabra, amén. The word of God is awesome. Quiero empezar, este punto es orar por la ciudad. This point is a church that prays for the city. Pero me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando I caught my attention when I was studying esta parte que dice, y trabaja por la paz y la prosperidad de la ciudad. the part that says to work for peace and prosperity. Dice, trabaja, en otra parte dice, procura In some part it says try o busca. or look. Y está hablando de una acción, está hablando de acción. It's talking about action. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia So one of the things that we have to do as a church es actuar. is to act. Una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es actuar. One of the things as a church that we have to do is act. Actuar como cristianos. Act like Christians. Usted no sabe la vergüenza que tuvimos como pastores el año pasado You don't know the embarrassment we had as pastors last year cuando supimos que alguien traía un magnet de Descubre Vida when we found out that someone had a Discover Life magnet. y alguien, no sé, en el carro, no sé cómo estuvo la situación cuando iban manejando, They had the magnet on their car. I'm not sure how the situation was, but when they were driving, el hermano, entre the brother in commas, quotations, que traía el magnet, had the magnet, sacó la mano a la otra persona. took his hand, if you know what I mean. Ya veo algunos que le hacen. Y no sabe la vergüenza que pasamos como pastores. You don't know the embarrassment that we passed as pastors. Ahora, ¿qué quiere decir? Now, what does that mean? Y ahora no me voy a llevar ningún magnet. No, I'm not going to take a magnet. No, No. lo que quiere decir, What that means, what I'm trying to say, vamos a portarnos bien. is we have to act right. Vamos a actuar como cristianos. We have to act like Christians. Vamos a donde nos movamos, Wherever we go, vamos a procurar la paz. we have to try to have peace there. Vamos a procurar la paz en nuestro hogar. We have to try to have peace at our home. Quiere decir, vamos a procurar la presencia de Dios en mi We're going to hogar. have the presence of God in our Hay que home. mucha discusión y que mucho pleito y que ándale y que a ver quién sigue. All this O a ver quién quarreling, le all this toca más. fighting. No, vamos a No. procurar la paz. We have to have peace. Y dice allí el versículo, trabaja por la paz. In the verse here, it says to work for the Quiere peace. decir que a veces te vas a sudar Might say sometimes you might be sweaty. y no vas a aguantar al jefe, You might not be able to handle no the vas a chief, the aguantar boss. a tu trabajador, You might not be able to a stand tu your coworker, compañero, your ahí en la classmate, escuela, There at school. a los que te hacen la vida imposible, those who make your life a los impossible, que te dicen cosas, those who tell you things, o en la or casa. at home. No aguantas a la otra persona You con might la que not vives. stand the other person. Pero dice aquí, trabaja por la paz. But here it says to work for the peace. Trabaja por la paz. Work for the peace. Quiere decir ahí, si tienes que empezar a hablar en lenguas, empieza a hablar en So if you have to lenguas. speak in tongues, speak in tongues. Si tienes que decir una oración en silencio, haz una oración If you en have to silencio. say a sentence in Si silence, tienes que say a decir un sentence in silence. versículo, di un If versículo, you have pero to say a lo que verse, say a sea, verse. Whatever it be, para say it. procurar la To paz try to keep the peace. donde quiera que tú Wherever andes. you go. Donde quiera que tú andes, Wherever you go. debe de cambiar el ambiente. The atmosphere should change. Tú debes de llegar At the time that you get there, y debes de llegar a crear un ambiente de paz. and you should create an atmosphere of peace. Debes de llevar la paz de Dios You should take the contigo. peace of God with you. Sabe, el condado de Galveston es muy grande. You know, Galveston County is very big. Yo estaba leyendo que el condado de Galveston tiene casi 306,000 personas para el 2013. I was reading that Galveston County has about 306 million people, thousand people. Ajá, 1,000. Para el 2007, 307,000 habitantes para el 2013. In 2013, they had 307,000 people. De esos, 27% son menores de 18 años. From those people, 27% are under the age of 18. Aproximadamente 70,000 familias. Approximately 70,000 families. Y de esas 70,000 familias, 13% son madres
son familias con madres solteras. And from those 70,000 people, 13% are from single mothers. Nuestras ciudades, nuestro condado necesita paz. Our city, our county needs peace. Qué triste que alguien de Nueva Vida How sad that someone from New Life llegue a su lugar de trabajo would get to your work y sea el más problemático, and be the most problematic, el más chismoso, the one who gossips the most, con el que más batallan, the one where they battle the el que most llega with, tarde. the one who gets there late. Qué feo, ¿verdad? Ugly, that's ugly, right? Se oye feo hasta que lo esté Sounds ugly diciendo. even when I'm saying it. Ahora imagínese si lo hacemos. Now imagine if you do that. El que más se queja, The one who el que complains dice the most, mentiras, the one who lies the most. pero qué diferente But what a difference que lleguemos a nuestro lugar de trabajo that we get to our o a workplace nuestra casa or to our o a la house escuela or to school o donde quiera que or vayamos wherever we go, y que se llegue y que diga, va a haber paz aquí. and that you get there and they think there's Ya going to be peace Va a here. hablar con la verdad. There's going to Que be podemos peace. tener confianza. With that person, I Esa can rely persona on. trae la paz de Dios. That person has the peace of God. Vamos a procurar la paz. Let's try to promote ¿Sabe peace. la otra cosa del condado de Galveston? Another thing about Galveston County Que is nuestra visión es muy that pequeña. our vision is too small. Al principio, cuando éramos 25 o 30 personas, At the beginning, when we were 25 or 30 people, le pedíamos a Dios 1270, que era el 10% de los hispanos de Galveston. we would ask God for 1,270, which was 10% of the Hispanics here. Nuestra visión es muy pequeña. Our vision was too small. A los ojos de Dios, nuestra visión es muy In the eyes of pequeña. God, our vision is too Porque small. hay más de 310,000 personas Because there's more than en este condado 307,000 people que necesitan la gracia y el amor de Dios, that need the grace and the love of que God, necesitan una iglesia que procure la paz y que ore por ellos. that need a church that try to have peace and that love God. Déjeme decirle la lista de ciudades en el condado de Let Galveston. me give you the list of the cities in Galveston. Bayou Vista, Bayou Vista, Clear Lake Shores, Dickinson, Friendswood, Galveston, Hitchcock, Jamaica Beach, Kemah, Lamarck, Lake City, Santa Fe, Texas City, Tiki Islands, Bay Cliff, Bolivar Peninsula, San Leon, Algoa, Bayview, Crystal Beach, Gilchrist, High Island, Port Bolivar, and Alta Loma. Ok. Y no podemos And we callarnos can't change ourselves. el mensaje que tenemos We can't change the message we have. y no podemos And we can't. seguir siendo egoístas pidiendo solo por nuestras We can't necesidades. keep being selfish, just asking for our own needs. Tenemos que orar por nuestra ciudad. We have to pray for our city. Jeremías le manda la carta a los que están cautivos en Babilonia. Jeremiah sends a letter to those who are captive in Babylon. Él tenía un mensaje que compartir He had a message to share, y ese mensaje lo llegó a ellos and that message reached them, y les trajo esperanza. and it brought them hope. Y esa gente en nuestras ciudades And these people necesitan in our esperanza. cities need hope. Y nosotros la tenemos. And Nosotros we have somos los it. portadores de esa We have that esperanza. hope. Sabe, ningún avivamiento ha empezado sin oración. Not one revival began without hope. Nosotros no tenemos ninguna excusa. We have no excuse. Tenemos un hermoso edificio. We have a beautiful building. No será el más moderno, It's very modern. pero es bonito. It's very beautiful. Está acondicionado. It's air conditioned. Nosotros tenemos aire acondicionado. We have air conditioner. Tenemos la mejor música We de la have the ciudad. best music. Tenemos la mejor tecnología. We have the best technology. Ustedes, yo los he visto, traen muy buenos carros I've seen you have very y nice traen vehicles. muy buenos celulares. You have very nice cell phones. Muchos de ustedes están muy, muy saludables Many of you are very, very y healthy. no tenemos excusa And you don't have an excuse por qué no compartir este of evangelio why not to share the y gospel ser la iglesia que ora por and to nuestra be a church ciudad. that prays for our city. El avivamiento en Inglaterra The revival in England fue un avivamiento donde la gente en las calles se tiraba porque sentía la convicción del Espíritu Santo y empezaban a pedirle perdón a Dios. The revival in England was a place where people would fall on the streets because they would feel Las the presence of cantinas se God. cerraron porque ya no había borrachos.
The bars would close because there were no more drunks. Todos andaban, pero llenos del Espíritu Santo, Everybody embriagados was en full el of the Holy Espíritu Santo. Spirit, full of the Holy Spirit. Los teatros se cerraban porque la gente ya no iba a los teatros, quería ir a la iglesia. The movie theaters would close because people didn't want to watch movies anymore. They wanted to go to church. Y nosotros conocemos los nombres de los grandes predicadores de ese avivamiento. And we know the names of the preachers from that time. Pero sabe que todo empezó con personas que se hincaron en su cuarto de oración But you know, it all began with people who would kneel down in their rooms, o hicieron alguna reunión en la or they iglesia. made a reunion and gathering at church. Está la historia de una hermana There's a story of a sister. que estaba enferma y no se podía mover de su cama. She was sick and she couldn't move Y from her bed. cogió una lista de 55 personas She made a list of 55 people, y empezó a orar por todas ellas. and she began to pray for each of them. En la China, donde la iglesia es perseguida, In China, where church is persecuted, ahorita no muy lejos, en marzo o en abril, enterraron viva a la esposa de un pastor porque iban a tumbar su templo y ellos se pusieron enfrente y no se detuvieron y la enterraron viva. not too long in either March or April, some people were buried because they stood before their church. Los hermanos en China cogían listas de miles de personas para ponerse a orar por ellos. In China, they would make lists of thousands of people to begin to pray for. En Gales, un avivamiento poderoso donde un joven In Wales, there was a very powerful revival because of a young person. desde los 8 y 11 años When he was 8 and 11 years old, empezaba a orar, a interceder con una pasión. he would begin to pray and intercede with such a passion. Y él oraba porque Dios salvara 100,000 almas. And he would pray that God would save 1,000 souls. Y la historia dice And the story says que en 6 that in meses 6 months, en ese pueblo se convirtieron 100,000 almas. that in that city, thousands were saved because of that. ¿No cree que es tiempo de dejar de pedir porque me duele el callo? You can't say my foot, my callus hurts, Porque me duele la cabeza, my head hurts, porque me duele el my estómago. stomach hurts. Y mejor empezar a orar And we should por begin to aquellos que pray necesitan for el those who mensaje del need the message evangelio, of God, por nuestra ciudad que necesita paz, for our city that por needs aquel peace, que se está perdiendo or for those who are getting en lost desesperación in y que desperation, necesita una iglesia and who needs a church que se levante a orar that would rise and porque pray, haya una for transformación de there Dios to be a poderosa transformation, a powerful y donde puedan transformation, descubrir la vida que Cristo and so that they tiene would para discover ellos. the life God has for them. Nuestra ciudad necesita una iglesia que ore Our city needs a church that y prays. Dios quiere que Nueva Vida sea esa And God ciudad. wants New Life to be that church. Sabe, la visión de Nueva Vida es muy pequeña You know, New Life's vision is very y small. yo sé And I know que estos días Dios la va a extender más. that God is going to extend our vision Yo more. sé. I know Yo it. lo sé. I know it. Y vamos a ver muchas cosas poderosas And we're de going to parte see de many Dios. powerful things here. Pero como pastores no lo podemos hacer solos. But like pastors, we can't do it alone. Necesitamos una iglesia que sepa lo que es ser una iglesia. We need a church that knows how to be a church. Una iglesia que ya no sea egoísta. A church that is not selfish anymore. Y una iglesia que piense en los demás. But a church that thinks of others Y sepa que su principal función and knows that their main function es predicar el is evangelio to preach the gospel y orar por los and demás. to pray for others. Le dije que ese pasaje de casarse y tener hijos y I de, told you about the passage about marrying and having children y de cómo el pueblo pensaba que Dios los iba a rescatar inmediatamente. and how God thought that the people thought that God was Y going to que rescue iban a them immediately regresar a and how they Jerusalén. were going to return to Jerusalem. Nos hemos vuelto la iglesia que quiere las cosas instantáneas. We've become a church who wants things in an instance. ¿Verdad? Queremos el edificio ya de la That noche we a la already want the mañana, building el already. crecimiento de We la want the noche a la growth mañana. already.
Y no queremos orar, no And we queremos don't que want to nos pray. cueste. We don't want it to cost us anything. Pero tenemos que pensar a largo plazo. But we have to think about the future. Queremos que esté el edificio y no queremos dar. We want the building to be there, but we don't Queremos want to que se give. salven las almas y no queremos We orar. want souls to be reached, but we don't want to pray. Pero tenemos que ser la clase de personas que piensen los demás. But we have to be the type of people who think of Y others que piensen el futuro y la esperanza and de who Dios think of the future and hope para of God Galveston. for Galveston. Sabe, nosotros empezamos, Nueva Vida empezó como Monte Calvario allá atrás, la mitad de lo que es el culto infantil. New Life began as Monte Calvario in the back, like the half of this or less. Y antes de nosotros, And before us, hubo pastores ahí there were pastors there que empezaron a sufrir por la obra, who began to suffer for the que work of God, pasaron hambres. who starved, who weren't hungry. El pastor antes que nosotros Pastor who was here before us compró el terreno bought the territory junto con el pequeño grupo de iglesia together with the members of the church. y pasaron por muchas pruebas legales. And they went through many legal problems. Y él no estaba pensando en él. And he wasn't thinking about Y himself. ese grupito no estaban pensando en ellos. That little group of people was not thinking about themselves. Estaban pensando en They nosotros. were thinking about us. Y luego cuando llegamos nosotros And then when we arrived, y estábamos ahí en ese edificio and when we were in pequeño that small building, y Dios empezó a tratar con nosotros and God began to search us, y empezamos a tumbar las paredes and we began to tear down the walls, y a empezar a edificar and we began to build, y edificamos aquel edificio and we began to build a y building, luego este and this building, y luego se han comprado otros terrenos and then we bought other land, y luego estamos por el nuevo and edificio now we're working towards a new y sé building, que viene mucho más. and I know there's much Sé que more to viene come. mucho más. Pero sabe, But you know, nosotros no estamos pensando en nosotros. we're not thinking about ourselves. No es porque el pastor y la pastora quieran serse famosos y ricos. Not because pastor and his wife want to be rich and famous. De todas maneras nos vamos a hacer. We're going to be anyways. Pero no ese no es nuestra intención. But that is not our intention. Esa no es nuestra intención. That is not our intention. Nuestra intención es que los que vengan más adelante Our intention is for those who come later on, tengan una iglesia, that tengan they un would have a lugar church, that they donde would have se a place puedan reunir. where they can unite. Y los que oraron And those who prayed allá cuando teníamos el templo pequeño, over there when we had the small building, venían los papás del hermano Joel. Joe's parents would come. Eran los únicos que venían a la oración. They were the only ones that would come to prayer. Nadie más venía a la oración. Ellos Nobody dos, else would come to prayer, y mi just esposo y both yo. of them and my husband and I. y empezábamos a orar And we began to pray. y no veníamos solamente por nosotros. And we wouldn't just come for ourselves. Veníamos pensando en ustedes We came thinking of y you. veníamos pensando en toda la otra We gente de came thinking Galveston. of all the other people in Y yo lo Galveston. que quiero invitarle esta mañana, And I want to invite you this morning que dejemos de pensar en nosotros that we stop thinking about ourselves y que pensemos en los demás. and that we think of others. Quiero que pensemos en nuestra ciudad. I want us to think of our Quiero que se city. ponga de pie I want you to stand up. y quiero que conmigo haga un viaje I want you to do a journey with me por el condado de Galveston, by the county of Galveston, empezando allá en Clear Lake, thinking of Clear Lake por el 45. by 45. No nos vamos a meter a las demás calles, We're not going to go into any other streets. pero ahí por el But 45, think about 45 con su corazón, con su with your espíritu, heart, with your con spirit, su oración, with your prayer. haga un viaje conmigo. Make a journey with me. Piense en las áreas oscuras de esas ciudades. Think of the dark places in those cities. Piense en las prostitutas, Think of the en los prostitutes, of the drogadictos, drug addicts, en las familias que se están quebrando, of broken families, las familias que se están desesperadas, desperate families, en los que están enfermos, those who are sick, en los que están perdidos those who are lost, y que necesitan el evangelio. and who need the gospel. Y luego véngase a League City, And then go through Lake City, a Alvin, Alvin, Santa Santa Fe, Fe, Hitchcock, Hitchcock, y empiece a elevar cada una de esas ciudades and begin to lift up a every la one of those cities presencia de Dios. for the presence of God. Empiece a sentir el dolor. Begin to feel the pain. Empiece a clamar a Dios en su Begin to corazón por proclaim to ellos. God in your heart for those cities. Yo no sé si alguno de ustedes venga de alguna de esas ciudades, I'm not sure if any of you come from those cities, pero empiece a orar.
But begin to pray. Empiece a decirle, Dios, ten misericordia. Say, God, have mercy. Dios, si me tienes que enviar a mí, God, if you have to send a las me casas, to those houses, a ir casa por to casa, go house by house, o a orar a través de las comunidades, or to pray in those communities, o a pasear mi carro para orar por esas or to drive my comunidades. car to pray for those cities. Pero empiece a orar But begin to por pray League City, for Lick City, por Lamarck, for Lamarck, por San León, for San por Leon, Baycliff, for por Baycliff, todos esos lugares. for Vamos, all of those levanta tu places. voz. Come on. Levanta tu voz y Lift up your empieza a voice. clamarle a, Lift a up your Dios. voice and proclaim to God. Clámale a Dios por Claim esa to God ciudad. for those cities. Y luego por Tiki And then Island, for Tiki por, Island, por Lamarck. for Lamarck. Y empieza, mientras entramos a nuestra ciudad, As we enter our city, mira esos centros de prostitución Look at ahí those en la entrada. places of prostitution, Esas mujeres, Those esas women, personas que those people, necesitan el evangelio those de people Dios, that need the esos gospel hombres of God, those que men, llegan ahí, those men who get there necesitan el evangelio. need the gospel. Y luego mientras caminamos por los negocios And de as we walk through the Galveston, businesses in por las Galveston, ciudades, the por cities, las escuelas, the schools, por las the universidades, universities, en el hospital, the hospitals, cada una de las clínicas, every por one of the clinics, cada una de las escuelas, every one of the schools, por la cárcel, For the por cada prisons, una de las áreas, por cada every una one de of the las areas, casas, every one of the de las homes, familias the de nuestra families, ciudad. the Y city. empieza a clamar a Dios. Begin to proclaim vamos, to God. iglesia, Come on, vamos. church, begin to Vamos proclaim. a ser la iglesia Let's que be the ora por church nuestra that prays ciudad. for our city. En el